Ang findings namo positive halos sila tanan sa typhoid. Ang duha na pneumonia po at the same time. Kini ang nahimong resulta nga gipagawa sa attending physician nga si Dr. Renato Jagan sa pagka-admit sa ospital sa DC-6 ka mga individual nga nagikan sa sitio Mangkat, Barangay Kinam, Malapatan, Sarangani Province. Ang labing bata matud pa nga na-admit mao ang usa ka 9 ka bulan nga bata. Ang usa niini ang nagrabihan gayud tungod kay angay nga gamitan og oxygen. Tungod kuno sa kadugay nilang natambalan, may posibilidad nga nabuslot na ang ilahang internal organs. Kamani ang typhoid, ang usual ilang puyan is ang tinai. So mo na labi nagmadugay na daghan sa ilang magkalibanga. Ang uban ani mabuslot ang tinai. So operahan ni sila kay utlon ang affected nga parte o dili isirado ang buslot. Kakulangon sa saktong sanitasyon usab ang nakitang hinungdan sa diarrhea outbreak sa maong lugar. Subay sa pag-imbestiga sa mga personahe sa Malapatan Municipal Health Office nga gipangunahan ni Dr. Jomedes Rimitar. Sa 32 ka panimalay sa sitio Mangkat, Barangay Kinam, usa lamang ang adunay pansayan. Ang tubig nga ginakuhaan kuno sa mga residente ang gikan lamang sa usa ka spring water. Insofar as katong sitio affected, sitio Mangkat, 32 households ang na dito. Yan, medyo sa 32 medyo problema pang mga toilets dito. Yan yang ang ilang water source dito primarily spring, wala pa ni bilop nga gikuanan lang kawayan para maabot dito sa ilang area. Nagpadala na og mga disinfectants, mga tambal og mga information drive ang Municipal Health sa Malapatan ngadto na sa sitio Mangkat aron nga mapakgang pa ang pagkatag sa maong sakit. Nasutang anaa sa 9 ka oras ang biyahe padulong lamang sa maong sitio. Tungod niini dili pa nila makuhaan og water sample ang lugar aron nga masuta kung sa tubig bagayod nagikan ang maong sakit. Medyo challenging ang area kay kung water sample atong ipana o sa palisi manggod sa water analysis at least 6 hours nimo dalhon within 6 hours kung biyan medyo questionable na mo na ya kung kuan siguro pa dito inquire po sa ni ECPC kung paano kuan to. Ginasuta pa sa mga opisyal karon sa Barangay Kinam kung magdeklara ba sila og state of calamity. Sa pagkakaron, duha na lang sa DC-6 nga na-admit ang nagpabilin sa Jagan Hospital. Busa ang uban nakahibalo na sa ilang himuon aron nga makalikay sa maong sakit. Manakistudyon sa mga limpyo na mong inom para makabalo lang mi sa klase mong trabaho dito. Pag abot dito, ang among tubig, sterilize lang namo. Gusto namang pangayoon, CR, hose, at saka kung namin sakit, pwede may dawawan dito, mangayon mga tambal. Problema daw nila og tubig. Kaya ang ilang tubig gikan lang sa spring. Okay? So wala sila deep water nga tubig na source. Second, wala pa sila kasilyas. So yun nila maski asa lang daw sila galibang. So mao ni ang factor nga nung nag-outbreak ni sila. Ginapaabot na lamang sa ubang nakalingkawa sa maong sakit ang pagbayad sa ospital aron nga sila makauli na sa Barangay Kinam, Malapatan, Sarangani Province. Abi Lorenzo, Brigada News. Brigada